Every time I visit a new church, there is a certain message that I share. And my title, by you will see on the screen, I'd like to share the gospel that Jesus requested, commanded. Everywhere, wheresoever we teach the gospel, this story must be included. So, bisan asa, kini iwali may Isus tibok naong sa yuta, kini gisulti ni Jesus, ato na siya makita karon nga kinahanglan gayud nga ipahibalo, ipalukop sa tibok naong sa yuta. And we all know this story, but somehow in our evangelical meeting or certain gospel activities, we do not include this story. Maigson, kini nga sigilanon, sinati kita nini, apan panagsara to siya madunggan sa ato nga mga speaker nga magahimo sa pagwali nini. But my title is for a memorial of her. Og ang ato nga pagtuon maistunan, mao kini ang handumanan alang kaniya. This story, as you know, is written in the 4 gospel books. Maigson, kini nga sugilanon gisulat kini sa 4 ka gospel diha sa bag-o nga tugon. Okay. Mark chapter 14, verses 8 and 9. She has done what she could. She has come here to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she has done shall be spoken of for a memorial of her. Ang nagaingon mga kigsunan, ang gihimo nini nga babae, usa kini siya katalagsaon, apan giandam kini siya alang sa ako nga kamatayon o sa ako nga paglubong. O bisan asa isangyaw ang balita sa tibok naong sa yuta, ay ang gihimo igasangyaw usab. Well, speaking of anointing, Jesus was anointed. This is also baptism of Jesus Christ is written in 4 Gospels. As soon as Jesus was baptized, the heaven was opened, and he was ordained, anointed by the Holy Spirit. Niadto panahon na sa diyang si Jesus gibautismuhan dito sa suba sa Jordan. Ang bautismo ni Jesus dito sa suba sa Jordan, bao kini ang pagdihog kaniya. And this is the reason why the Isaiah chapter 61 prophesied. It's part of the Bible. The reason why Jesus was baptized with Holy Spirit. The Spirit of the Lord God is upon me. Ang Espiritu sa Diyos aniya kanako. Because the Lord has anointed me to teach, to preach good tidings, which means gospel. Tungod kay ang Diyos nagadiyog kanako sa pagsangyaw sa maayong balita. Unto the meek, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty, freedom to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Og siya nagapadala kanako aron sa pagpadasig, pagpaligon, niadto nagadugmok nga kasing-kasing. Og siya gayon maghatag kagawasan niadto mga bilanggo. And to proclaim the acceptable year of the Lord, Aron sa pagbantala sa tuig sa ato nga Dios. and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Og alang sa sa pagtakda sa pagpanimalo sa Dios og sa paglipay niadtong nagasubo. Well, as you know, in our prophecy study, there is a chart, but we will not study on that. The point is, the time has come when right after Jesus was baptized, when he started teaching, preaching the gospel, he said, the time is fulfilled. What kind of time? What time is that? Maigsoon sa diha nga si Jesus nagaministeryo
sa mga pag-ayo sa mga basakiton o nagaingon si Jesus ang takna na hitabo na, natuma na. You know, there is a prophecy about 70 weeks. Now 69 weeks has come to the end. It's the beginning of the last 1 week. Nakita na ba ison diya sa Book of Daniel, gisgutan diya ang 70 weeks o sa 69 weeks o sa tunga simana ang Misaya pagapat yun gayud. I'll make a covenant with you in the middle of this week or 7 years after 3 years and a half. Now the time has begun. The time is fulfilled. This is the message directly connected with the message in Isaiah chapter 61. The year of the Lord God. Maigson, kining mga butanga, sa kining 70 weeks maigson, sa tunga simana, o siya nagaingon, sumala sa gisulti ni Daniel, nga kining mga butanga, natuman, diha gayud kaniya. To explain this acceptable year, when Jesus started his ministry for the last week of the 70 weeks prophecy, in Acts chapter 10, verse 38 also verified how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Kung giyon sa pagdihog si Jesus, nga nasalit nun pinagi sa balaan ng Espiritu o pinagi sa gahom. His preaching and healing and set free the captives. Ang iyang pagministeryo, ang iyang pag-ayo o sa mga dawdawg o pagpagawas sa mga giwaan o nagaingon natuman kini diha kaniya. As you know, the meaning of Jesus Christ or Messiah, interchangeable in Greek, Christ, Hebrews, Messiah. The meaning of this, the anointed, the chosen. Ang meaning sa Messiah may son ato hinunduman kanay, mao kini siya ang pagdihog. In the Bible, the word in Hebrew, Messiah, appears for the first time in Daniel chapter 9. O kini ato mabasa may son diha sa Daniel chapter 9, First, ang may tungod sa Messiah. Gabriel, the angel, explained the vision to Daniel and explained this part, particularly with the vocabulary, the word Messiah, so that nobody can deny who that Messiah means. There are many interpretations, but in King's Bible, it clearly mentioned Messiah will be cut off. He will be killed on the cross. May son sumala pa sige Saysay Daniel, ang Messiah mao kini siya ang dinihog og ang Messiah ikinahanglan nga siya gayud pagaputlon og siya gayud igahalad. And he shall confirm, he will make a covenant with Israel in the middle of the last 1 week or 3 years and a half. He shall stop the sacrifice. No more sacrificial ceremony in the temple. And he will stop all offering systems. Sa tunga sa simana, kinahanglan gayud siya nga igahalad aron sa pagtapos paghuman sa tanan nga mga paghalad-halad. Where some people, even nowadays, there are some certain cults or denominations, they insist we must offer Passover lamb, we must keep all the feasts, and yet the Bible clearly said the Messiah, he will stop everything. Maigson ato hinunduman abalang kasulatan nagasulti kini nga ang tanan nga paghalad-halad gikan pa ngadto kang adan hangtod sa panahon ni Jesus. Kaya ang paghalad-halad gitapos kini siya diha gayud sa kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. And put them all together with the sins of the world. Nail them on the cross. Aron ang tanang sala sa kalibutan ibutang diha kaniya og din ilansang kini didto sa krus. To save his people, not only from such daily sacrificial system ceremonies in the temple. The very reason why all of these
temple services existed, our sins and the forgiveness upon our sins. He came and stopped everything to save His people from their sins. Maigsoon nga ang paghalad-halad kinahanglan siya iyang tapuson og diin siya gayud igahalad aron sa pagkuha sa tanang sala sa makatawhan og pagluwas sa makatawhan. As Mark said in chapter 1, verse 15, the time is fulfilled. This time is prophesied in Isaiah to proclaim the acceptable year. People, and yet, those people in Israel, they didn't understand what Jesus was talking about. They didn't know even when Jesus was born, where. Now, when Jesus talking about this kind, nobody understood. This is a time acceptable. We must accept this fact. We must not deny it or avoid or overlook. We must know and accept this year of the Lord and the day of vengeance of God. Revenge, vengeance. What kind of revenge does it mean? With God, what is the vengeance? Maigsoon, mao kini ang pagbantala sa tuig sa Ginoo, sa kaluwasan mga kaigsunan ug unsa man kining palimalot sa Dios. And after vengeance, to give comfort to the people that mourn. Maigsoon, human sa pagpalimalos, diin siya magahimo sa paglipay sa iya nga makatawhan. Where many people memorize the 8 blessings on the mountain of blessings. And the second one is, blessed are the people who mourn. Maigsoon, diha sa Beatitude, maigsoon, diha sa walay ni Ginisus, nagaingon, bulahan gayod ang nagasubo. They are comforted. They mourn, but they are blessed because I will comfort them. This Bible text is directly quoted from Isaiah chapter 61, verse 2. It's not new teaching in the mountain of blessings. It is part of the prophecy directly connected to the ministry of Jesus Christ, starting from His baptism of the Holy Spirit and anointing. Maigsoon, ang walay sa Beatitude, dili kini siya bag-o maigsoon. Nasulat na kini diha sa Book of Isaiah. Nga bulahan gayod ang nagasubo kay sila pagalipayon sa Ginoo og natuman kini diha gayod sa atong Dios nga si Jesus. But my topic is not that anointment of Jesus Christ. This is much more meaningful to us, and maybe to Jesus Christ. He loves this one much more than his personal anointment from the Holy Spirit. Maigsoon, mao kini atong pagtagad karon ang kining gihimo ni Mary makisunan. Mao kini siya ang atong susiyon nga kini mabutanga aduna kita daghan nga matun-an og makutlo nini nga bahin. Now 3.5 years almost over, and now the time of vengeance. Let me explain the vengeance of God. God wants to take revenge against Satan because Satan ruined his people and made all his children sinners. He wants to destroy the power, the bondage, the shackles of Satan around our life. He wants to set free all of us from the bondage of Satan. Maigsoon, mao kini siya mga panahona nga din sulod sa tulo ug tunga ka tuig nga siya nagaministeryo og din kini siya gidihugan ni Maria makisunan og din siya sa aron sa pagluwas siya makatawhan aron usab sa pagpalimalos sa yawa nga mo'y hinungdan sa imong kasakit ug sa ako nga makasakit ug siya ang hinungdan sa imong sala ug sa ato nga mga sala. If you truly repent
and you know your sins, you feel very sorry. You repent, you cry, there is mourning. Maigsoon sa diha nga kita nakasala, og diin kita nasubo, og diin kita nagol tungod sa nahimo ato nga dili maayo, mao kini siya ang pagsubo diha sa sala mga Why kaigsunan. do you cry? Nganong kita muhilak? Because you failed, you collapse again. Tungod kay mong pagtuon, napukan kini siya, nahugno kini siya. You cannot fight your enemy, Satan. You cannot Tungod do kay dili anything. kita makahimo sa pagsukol sa atong kaway nga mao gayud ang yawa. Stay calm. I will take revenge. Iyon siya pag puyo lang kay ako magapalimalos kanimo ngadto kaniya. I will comfort your Ako heart. magalipay kanimo. He wanted to be anointed again. Maigsoon kinahanglan gayod nga siya gayod pagalihugan. As the Passover lamb, which takes away all the sins of the world. Maigsoon sila miagi na ang Passover, ang paghalad ba kaigsunan aron sa pagkuha sa tanang sala sa tibok naong sa yuta. But now this story, there is kind of command. Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, you must include this story. Maigsoon, ang Diyos wala siya magaya. Nakita to, wala siya magaingon nga kinahanglan nga igawali kini sa may balita. Kinahanglan magyubayson nga bautismohan. Apa nakita to, kini makisunan ang Diyos nagaingon nga bisan asa iwali may balita. Ang iyang gihimo kinahanglan usab igawali og mao kini ang hundumanan ngadto kaniya. The time setting is this. Just before he was crucified, about a week before, he came to Jerusalem. Maigsoon sa wala pa siya ilansang usa nila kasimana. Diin siya dito sa Jerusalem. And just, there is a village, Bethany, a Aduna sa town, kadapit nga mao kini gitawag Bitani. right beside, in front of Jerusalem. Nga kini kadapit maigsoon at bang kini sa Jerusalem. According to the law of Moses. Sumala pa sa balao ni Moses. In Exodus chapter 12 verse 3 and 6, speak you to the people of Israel Sultihi ang panon sa mga taon sa Israel. on the 10th day of the first month, you must prepare a lamb. Nga sa ikanapulo nga adlaw And sa bawo nga bulan, You must- kinahanglan ikaw magaandam sa bawo nga halad, You sa bawo nga must karniro. keep it, the Passover lamb, until 14th. Maigsoon, kinahanglan ikaw magaandam sa bawo mananap, sa bawo nga halad, alang sa bawo nga paghalad. That's the reason, before about 5 days, about a week before, Jesus came back to Jerusalem, and there's a mountain of olives. Olives means Holy Spirit. Maigsoon, nakita to, isa ka simana sa di pa siya ilansang, miadto siya sa Mount of Olives, o kini Mount of Olives maigsoon, oil kini siya, dapit sa mga lana. Now, on the mountain of Holy Spirit, he was looking down on Jerusalem, and he gave the message about the end of the signs of the end of the world. Maigsoon dito sa Mount of Olives, diin siya sulti na gawali, may tungkol sa mga pangitabo, nga mga pangitabo sa kalibutan, o ang katapusan sa kalibutan. And he was invited to Simon or Pharisee's house. Maigsoon, og niadtong panahon na, giimbita si Jesus kang Simon Daliper, nga Simon nga sanlahon. And every time they offer the Passover lamb in the temple service, the sinners bring the lamb, and he must lay down his hand upon the lamb. Sumala pa sa ilang practice maigsoon sa diha nga ang katawhan sa Israel makasala, magadala sila sa karniro, og diin siya magapatong siyang kamot diya sa karniro, og diin siya magasugid, magasumbong sa iyang mga sala. That's the rule. Leviticus chapter 4 verse 33 says, he shall lay his hand upon the head of the sin offering. Og siya gayod magapahimutang siyang kamot diha sa mao nga karniro alang sa iyang sala aron kini nga ihalad. Jesus wanted to be anointed by us. He wanted to be anointed as the Passover lamb. Og kinahanglan gayod nga siya pagadiyugan ingon nga halad sa Pasko. So, in the story in Bethany, in the house of Simon the leper, Maigsoon Pharisee, dito sa Bitani
sa balay ni Simon nga sanlahon. When Jesus was sitting at the table for a meal, Nagalingkod si Jesus alang sa pagkaon. there came a woman, as you know. Niabot ang usa ka babae. This woman brought a box, alabaster box. Nagadala of siya sa ointment. iya nga perfume, sa iya nga pahumot. And its name, the perfume's name is spikenard. Ang pangalan sa bawo nga perfume is Spikenard. So this woman brought a precious perfume. Its name is spikenard in the bottle, stony bottle. Its name is alabaster. Ang pangalan sa mong suluran, alabaster, o ang story ni Spikenard, nga usa kini sa katalagaon nga tagsaon nga perfume, mahal og humot kini nga perfume. Now she broke it and then poured it on his head, on the head of Jesus Christ. That's the meaning of Psalm chapter 23, verse 5. Even though we memorize without understanding, Maigsoon, nakita to, kini Psalm 23, nahibalo kita mga kaisuan, kini nga chapter, o sumala pa sa verse 5, ikaw nagadihog kanako sa balaanon, sa lana sa akong ulo, o din kini siya miawas. this woman was acting out the prophecy. Maigsoon, written in- nakita to, ang gihimo ni Mary, nagahimo siya sa mao gayud nga She propesya. was anointing the head of Jesus Christ with oil, spikenard oil. Then And as si kini nga babae nagadihog kang Ginisus sa mao nga pahumot. And Og the cup of Jesus Christ, what kind of cup? He prayed in the mountain of Gethsemane, in the middle of Mountain Olives. If you are willing, Lord, my God, please take away this cup away from me. nakita to dito sa Mount of Transfiguration may kaisunan, nagaampo si Jesus nga kining kupa sa makasakit, mahimo imo kining ilikay kanako. When Jesus was anointed by this woman Sa diha nga ginihogan si Jesus niini nga babae, with spikenard oil, he knew by and by, just a few days later, he will be crucified. The kind of cup he didn't want, but by the will of God, according to the Father's will, he drank the cup of sacrifice, his blood shed for the people. kini nga mao nga sa dihang pagdihog kay Jesus sa mao nga babae, sa pila ka mga adlaw din atong Ginoo gilansang dito sa Kalbaryo sa krus. Tungod kay mao kini ang kabubuton sa Amahan. His cup overflows. O kini nga kupa miawas gayud. You know, woman in the Bible, where in the beginning in Genesis, Adam, antitype Jesus Christ, Adam was sleeping, and from the body of Adam, woman came. Woman means you and I. Maigsoon the nakita to church. nga si Adan gipakatulog sa Dios. Din gikuha ang babae dili sa gusok ni Adan. Maingon man ikaw maigsoon nga diha sa gusok ni Jesus migula ikaw, ako magaigsunan. You and I, the church, we are the sinners. The lamb, the offering, when the sinners bring to the temple, the sinner must anoint, lay hand upon the lamb. Maigsoon ingon nga makasala sa dihang kita magahimo sa paghalad o kinahanglan gayud nga kita magabutang sa tong kamot o magasumbong, magasugid sa ato nga mga sala. And this woman also acting out the prophecy already long ago by King Solomon. It says, chapter 1, verse 12, when my king was sitting at the table, Sa dihang hari nagalingkod sa iyang lingkuranan diya sa lamisa, my spikenard send forth the smell thereof. and then ang mahalon nga perfume ang kaigsunan, mihatag kini kahumot sa tibuok gayud nga balay. This is the very reason why the Bible clearly mentioned the name of the perfume spikenard, because
This is part of the prophecy. It's not just the story you know. It's not just story, Bible text we memorize. It is intentionally, Maigsoon, precisely, God planned. so gituyo kini pagsulat diha sa gospel magkaigsunan kay kini siya dili kay ordinaryo lang kundi gitagna kini didto pa sa daan nga testamento. It's the relationship between Jesus Christ, the anointed, and the church, you and I, group of sinners. My We son. are anointing Jesus Christ. Nakita to nga ang pagdiog kini ni Hesus alang sa paghalad og ingon nga kitang mga sala ang iyang halad igo gayud alang kanato. When Jesus started his ministry, God, Holy Spirit, He anointed him as chosen one. Now, before he died, he wanted to be again anointed by the church, by you and I, by the sinners. May son nakita to sa pagbautismo kang Hesus mao kini ang pagdihog nagaingon nga kini akong anak nga pinangga nga diin ako siyang ginihugan og diha kani ako may kalipay apan sa wala pa siya mamatay siya usab ginihugan alang sa paghalad sa iyang kinabuhi alang sa atong masala. According to Solomon, Song of Solomon, this woman is black, dark. Her skin is dark, but calmly beautiful, attractive, because she was deeply suntanned from hard working outside in the sun. Chapter 1, verse 5. I am black. You know, Nakita to sa King Solomon kadiha sa Song of Solomon makisunan nga kining babae nga gihulagway kini nga nagasimbolo kanimo og kanako kini nga babae itom kini siya maison na itom kini siya tungod sa iyang grabe nga pagtrabaho tungod sa kainit sa adlaw. I am black. Ako itom. O daughters, O Jerusalem, just like the tents of Kedar. Kedar is one of the children of Ishmael. God blessed also Ishmael with 12 children, princes, just like God blessed Jacob with 12 tribes. One of the princes of Ishmael is named Kedar, and the business of their business is O gayon black siya. tent. Ako itom. O, mga babae sa Jerusalem as nga ten sa Kedar maison sa kampo sa Kedar. Kining Kedar kaliwatan usab kini sa makatawhan sa Israel. Usa kini siya ka tribo sa makatawhan sa Israel. It's like a curtains of Solomon. For their room, to make it dark, they used goat's hair. It is one of the awesome materials that covered the tabernacle. Makaisulan, nakita to nga kini siyang nagatabon sa mga timpol. Kini nga kortina magison gihimo kini siya sa balhibo sa kanding. Usa kini siya kaitom sa balhibo sa kanding. And sometimes people don't like to be suntanned or dark, especially ladies. They buy Maigson, labi na nakita to ang atong babae. Dili gyud sila ganahan nga maitom. Kung kan they buy Dalaging payo. jinsanso. naagyo tay butang sa tong sensa to kay dita gusto ang ganahan nga maitom. I'm not talking about my wife. Wala siya maghisgot sa iyang asawa son. By the way, this woman, black, Kini nga babae sumala sa gulagway sa Solomon. Itong kini siya nga babae. can Ethiopians make their skin white? It's impossible. Lepers, they cannot remove their spots on the skin. This woman was so stressed. Why? The people in Israel, they make maybe fun of her skin. That's why she said in verse 6, do not look at me like that because I am black. Ayun siya, ayaw ko tanawa. Nini akong kaimtang tungod kay naitom ako tungod sa adlaw. My mother's children are angry with me. Tungod kay ang akong anak sa akong inahan o ang iyang igsoon nasuko batok kaniya. Even the brothers and sisters of Jesus Christ, even his hometown people didn't like Jesus.
No prophet was honored in his hometown. Nakita to ison bisan si Hesus na tao siya nga lugar. Apan ang makatawhan si Israel, wala gayud ganahay siya. They made me a Wala keeper. gayud dawat kaniya. They made a keeper. They made me, Jesus Christ, shepherd. The problem is, Jesus cannot take care of his own people. Israel people rejected Jesus Christ. Nakita That's to, why it says si here, Hesus dili makahimo sa pagatiman sa mga katawhan, tungod kay bisan pa yung katawhan, nagasalikway kaniya. they made me the keeper of the vineyard, the vine keeper, shepherd. But I cannot take care of my own vineyard. Maigson, tungod kay akong inahan, nagasugo ka ako sa pagkatiman sa mga parasan sa ako nga ginikanan, apan sa ako ang parasan, wala ako makahimo sa pagkatiman. When Jesus started his ministry, he gave us a parable. There is a tree, but no fruit. The owner angry, but Jesus said, the farmer said, the keeper said, please be patient with these trees. I will give them water. I will give them fertilizer to this year and next year. On the third year, after 3 years later, he was talking about Jewish people. Then maybe you can cut off. Maigson, nakita to, ang Ginoo naghatag sa isang bingay. Adoro sa kakahoy, nga tambo kayo, daghang apan ang problema, wala gyoy bunga. Oh, isa hatay kog lain isa ka tuig, ako siya kabunuhan. Unya, baor gyapon kahimtang way bunga. Sa tulo ka tuig, wala gapoy bunga. After 3 years exactly passed by before his death, now this time is not zumbingai, not parable. When he passed by fig tree, he cursed. Maigson, nakita to, sa pag-agi ni Hesus, diatong kahoy nga igira makisunan, iya kining gitunglo. It became dried up and O died. kang kahoy, bisan sa kadako siyang punuan, dalaya kini. Just like the story in here on the Bible text, Luke 13. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Like the Oh, mother, Jerusalem, Jerusalem, my- nga nagapatay sa mga propeta. the chicken, manok, like a mother hen. So nakita protecting Maigson, the babies. How much I care for you. But you kill them all, my messengers. In the end, you will kill me. sumala pa sa mga sugilanon nga si Hesus, gusto siya nga sama sa bungaan, nga iyang pagtapukon ay mga piso, apan dili gayud sila pasilong ngadto kaniya. Many Apan will ilang come. ginapatay ang mga propeta. Many will come, they will sit just with Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, from the Philippines, from the east, Korea, west. But these people, Israel people, will be cast out. Maigson, daghan unya ang magalingkod kauban ni Abraham didto sa girian sa langit. Apan adunay pipila gayud nga magabiya kaniya. When this woman anointed Jesus Christ with a spectacular word, there are people angry. Maigson, nakita to, sa diyang pagbubo sa mga babae, ngadto kang Hesus sa mga spikenard, apan ang mga tao sa palibot, nasuko gayud ngadto kaniya. Yes, Satan was very angry. His disciples were also angry. Indignation, very angry. What purpose? Why waste? Why does she waste such expensive perfume? For what? Nakita to si Judas Maigson, usang apostol si Hesus. Sa diyang pagkita niya, gigibubo kato nga perfume, nasuko kini siya. Isya nga nung gisayangan man kini. Oh, ibaligya unta kini, mapustan pa og mahatag sa makabos. Judas Iscariot, very smart. Probably the smartest one among the 12 disciples because he carried the money back. Maigson, sa mga bright, si Judas Iscariote Maigson, mo'y pinaka-bright sa 12 ka mga apostolis makisunan, o siya usab Maigson, siya nagakupot sa ilang salapi. When Judas saw the perfume and he knew exactly the value, and he said, wow, it can be sold for 300 pennies and given to the poor. He can
calculate the money, the amount, the value of the spikenard. Ingon si Judas nga kini untang perfume ibaligya untag 300 ka dinaryo og ang halin mahatag untag matabang ngadto sa mga kabos. There are people like Judas Iscariot. Yeah, they are very particular with money. Very Nakita to businessman. si Judas Iscariot Mason kuan kaysa sa kwarta. Hakog sa kwarta. Sometimes I know if there is a kind of church project and then pastor announce and elders announce for love offering, special offering, and just imagine if there is a man na yung mga baka o kwarta sa baligyayang baka niya sa 60 mil hatag to the church na paimbay yang asawa ingon na buwang ka. Maigsoon nakita to sa diha nga ang elder ray magapromote nga doon tay project sa Agustin nga kinala magtukod ta og simbahan mupalit tag luti unya diri sa kaigsoon nato nga yang gibaligya yang baka unya gidala niya simbahan nya giingnan siya nga asawa nabuang na gyud akong bana. Who is Judas Iscariot around you? Kinsa man kini si Judas Iscariot sa ato nga panahon? There are people like that. Judas never, well, anyway, I'm not proud of my life. I'm just like Judas Iscariot. Now, if we just take a look at to this value, when Judas estimated 300 pennies, what's the value of 1 penny? That is 1 day's salary in the past. Oh, we have a Bible story. Jesus invited, there was a man, the boss looking for looking for laborers. He went out early in the morning and then, invite some workers. I'll give you 1 penny if you work for me. So they came by noontime. Also, some other workers came and pinakalas, maybe 11th hour, work only for 1 hour. And also, the boss gave 1 penny. So, Bible is very clear. 1 penny was 1 day wage. Salary. Maison, sa ilang nga panahon, ang sweldo sa unang panahon, usa ra gyud ka pini Maison. Nakita to sa sugilanon, siyang gisulti, nga adunay sa katao, nagtrabaho siya alas 8. Pagkahuman, 1 pini. Human, nagtrabaho nga alas 4 na, human alas 5, ang sweldo, usa ka pini Maison, tungkol kay ang sweldo sa unang panahon, kung magtrabaho ta, usa ra gyud ka pini sa usa ka adlaw. When Jesus fed 5,000 people plus women and children, when Jesus asked his disciples, you give them food, Philip, how can we give? We need at least 200 pennies to feed them all. 200 only, yeah? It's not 1 year salary, maybe 8-9 months salary, but 200 pennies was able to feed more than 5,000 people. That's a lot of money. But now, Judas Iscariot, he calculated, and his calculation is very correct. It can be sold for 300, much more than 200, which means maybe 1 year's salary. Maison, nakita to, 200 pinis. Aron sa pagpakaon sa 5,000 Maison. Nakita to, 200 pinis, makapakaon na sa 5,000. Pero Maison, dila kay 200 pinis, kundi 300 pinis Maison. Sobra sa isa katuig nga trabaho ang kantidad sa mao gayon nga perfume. Except Sabbaths or Sundays or holidays. Maybe we work about 300 days every year. So, my question is, who is willing to surrender your 1 year salary to our God? Maison, kinsa man kanato diri makigsunan nga makahatag sa iyang tibok sildo sa isa ka tuig ngadto sa Ginoo. Raise Aba, your hand. isa ka tuig atong pagtrabaho nga atong ihatag diha sa Ginoo. Naa. Nice. Praise God.
God bless you. Well, it's very difficult. Well, ordinary laborers, okay, my salary is just minimum per day. I can give. But how about my question to the rich people? Monthly, they make 1 million. Okay? Then 1 year, 12 millions. Are you willing? Kaya, dili kaya. Maigsoon, okay ra. Kung gamay ra tag sweldo, nya tibok tuig gihatag, makahatag ra ta maigsoon. Pero sa mga dato, kung may income kag 1 million sa isa ka bulan, o nya 12 million sa isa ka tuig, akining 12 million ato ba mahatag diha sa buhat sa Ginoo? We have tendency, our nature, we want to receive always. Tungod kay ang atong kinaya maigsoon, gusto ra kita nga kita dawat kanunay sa mga panalangin nga gihatag sa Dios. Our mindset, Ang our atong una-una, mentality is, Ang atong pag-una-una maigsoon, when we receive the forgiveness, when we receive the salvation from God, whatever it is, when we receive, that is the gospel. maigsoon, sa diha nga madawat ato ang kaluwasan, sa diha madawat to ang kamatayon ni Jesus. Maigsoon, mao kini siya ang maayong balita. It's hard to give or we don't want to give. Tungod kay nadawat ato ang kaluwasan, libre. Apan maigsoon ang paghatag lisod gayud kay dili ta gusto nga mohatag, mudawat ta sa limpyo. God gave His only begotten Son for the world. That is God's part. Maigsoon, nakita to ang bahin sa Dios, gihatag sa Ginoo si Jesus aron ikaw ako maluwas. Gihatag niya maigsoon, bawo kini siya ang parte sa Ginoo, bawo kini siya ang bahin sa ato nga Dios. That's God's part towards human, towards you and me. Bawo ka ang bahin sa Dios, ganha kanimo ug ganhi kanako. But what is our part? What is our response towards our Maigsoon, God? tungod kinadawat ato ang kaluwasan, unsa usab atong ibalos ngadto sa Dios. And this is that story talking about our part, our response to the gospel God gave to us. Maigsoon kini sugilanon sa mga babae, bawo kini siya ang ato nga bahin makaigsunan alang sa buhat sa Dios. When Judas Iscariot with the disciples were angry and they said it's a waste of money. Maigsoon sa diha nga nakita kini ni Judas Iscariot makaigsunan nga gibobo katong papahumot ingon siya pagkasayang. Oh, pagkasayang gayud sa mga nga kwarta, sa mga nga salapi. This is the response of Jesus Christ. Mao kini siya ang tubag sa Dios makaigsunan. He said, leave her alone. Oh, pasagli na siya sa iyang gihimo. Ayaw samok. Ayaw baldaha. Do not bother her. Leave her alone. Pasagli lang siya sa iyang gihimo. Because she has done good. She is anointing my body for the salvation of the whole world. Maigsoon ang gihimo sa babae, iyang ginihugan si Jesus aron kini sa pagpangandam alang sa kamatayon ug alang sa imong kaluwasan ug sa ako nga kaluwasan. And now she continue her ministry. Og siya gayud nagapanayon sa iyang pagministeryo og sa iyang pagalagad diha kang Jesus. Standing behind at his feet, weeping, crying, and wash the feet of Jesus Christ with her tears. Maigsoon, nakita to ang gihimo sa babae, siya gayud nagahilak og ang iyang mga luha mao kina nagahugas sa tiil sa ato nga Ginoo. From the head to the feet, Gikan sa ulo ug ngadto gayud sa tiil. she anointed Jesus. Gikan sa ulo ngadto sa tiil, iyang ginihugan si Jesus. I have a question. It's a poem, poetry, Korean poem. Question. What is this? It is conceived in the heart
and born in the eyes, and live on the cheeks, and die in the lips. Maigsoon kini nga panultihon. Iyang nadunggan sa iyang kasing-kasing. Og diin kini nataw sa iyang mata. Og nabuhi kini diha sa iyang mga aping. Og nabatay kini diha sa iyang mga ngabil. What do you say? Just imagine. It's born in the conception in the heart, and then born, delivery in the eyes, and puyo sa naong, and patay sa lips. I'll give you another hint in the Bible. It is, okay, it dies in the lips, and it is kept in the bottle of God and recorded. Okay, it's not in the poem, but I just add more Bible text. It is kept in the bottle of God and remembered, recorded by God. Og siya at tiniman sa mga langyaw. Og nagaputang sa iyang luha diha sa panudlanan sa usa ka botilya. Og kini dili igasulat diha sa mga basahon. Well, the answer is tears. Luha. Tears. You know, sometimes we cannot speak. We only cry. Tears, they speak more. They are precious, innocent, pure, beautiful prayers. Dama? You think so? Maigsoon. Na mga panahon nga dili nato masulti makisunan. Nga pinaagi sa mga luha atong masabtan kung unsa gayud ang naa sa iyang kasing-kasing. In Psalms chapter 56, verse 8, God knows where I'm going, my wanderings, and He put my tears in His bottle. Maigsoon They siya are gayud recorded dagatiman. in the book of remembrance. Maigsoon siya gayud dagatiman sa mga langyaw og nagaputang sa iya mga luha diha sa usa ka botilya og diin kini igasulat usab diha sa mga basahon. That's why Jesus said, verily I say unto you, wheresoever you teach the gospel, you must include what she has done for me. Remember her for a memorial of her. Maigsoon siya nagaingon sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga bisan asa kini gisangyaw igawali amay balita siya usab igawali og mao kini ang dumanan kaniya. But we cannot include this story in our Bible sharing. Maigsoon sa atong pagbibustuhan panagsara nato ni siya nga atong mapahat sa atong ginababibustuhan. Because we don't want to give. Tungod kay dili kita ang gusto nga muhatag. What we like is this. Look, Unsa ang atong ganahan? that's it. That's what we like. Yeah, that's one of the commands. That's what Jesus commanded. Yes, we must do it because it's also God's command. We do always communion service in remembrance of Jesus Christ, His blood, His flesh. But when Jesus said, also you do this, everywhere the gospel is preached, for a memorial of her. There's two remembrance in the eyes of God. The remembrance of Jesus Christ, His own act. And the other one is our act. Church, our response to His remembrance. Maigsoon gihatag ni Jesus ang tanan pinagi sa paghalad sa iyang kinabuhi. Og sa atong communion service maigsoon nagaingon siya buhata kini aron sa paghinumdum kanato. Apan kining gibuhat sa mga babae nga nagaingon nga bisan asa kini igasangyaw ang balita ayang gihimo kinahanglan usab iga pahibalo igasangyaw og mao kini ang handumanan alang kaniya.
Now, Jesus says, leave her alone. Og nagaingon si Jesus, pasagdi siya. And he said, your sins are forgiven. The sins of the church. We are all sinners. When Pharisee Simon and Judas Iscariot, they're making trouble, blame this woman. And Simon said, she is a sinner, dirty woman, black. But Jesus said, leave her alone. Your sins are forgiven. May son, ingon si Simon nga salahon, pahawa, kay makasala ikaw, bigaw ikaw, itom ka nga pagbabay. Apan ingon si Jesus, pasagdi siya. Tungod kay siya gayod, nagahimo sa tagsaon nga mabutang. But later on, Jesus broke his own body. He shed his water and blood. May son, nakita to, ang babae, iyang gibuka may son, ang alabaster makisunan, og din iya kining gidiyog ngadto kang Ginisos, og si Ginisos usab, din nadugmok ang iyang kinabuhi. Namatay siya may son, migula ang tubig ug dugo, alang sa imong sala, ug alang sa akong mga sala, ug alang sa atong kaluwasan. Before the delivery of the baby, when the pregnant woman, time to deliver, from the body, water discharged. By and by, blood come out, and baby come. Daghan man ta may son sa babae diri naka-experience sa pagpanganak, nga sa dili pa ta manganak, ang una mo gawas tubig, humandayon dugo, ug dayon may son ang bata. So on the cross, Jesus literally, he broke up his body. Even the soldier used the long spear and they cut the body around the womb, just like Adam. And from the body of Jesus Christ, water and the blood came out to give birth to you and me, May son, the church. nakita to si Jesus, sa diyang gilansang siya sa krus makigsunan, sa diyang gidughang siya sa kilid, bigawas ang tubig ug dugo, og bigula ikaw, ako may son, ingon nga mga anak nga lalaki ug anak ka babae sa When atong the Dios. woman broke up the battle, Jesus broke up his own body. Maingon nga babae nagadugmok sa mao nga alabaster, og si Jesus nadugmok ang iyang kasing-kasing. Someday when we go to heaven together by the grace of God, many children will ask, and we will ask Jesus Christ when we see the hands of Jesus Christ, the marks in the body of hands and feet, around the waist and head, on the back. We'll ask him, what happened to your hands? What are these marks? In Zechariah chapter 13 verse 6 said, are these things? Okay, adore mingon kaniya. Dito sa langit magkaigsunan, unsa may hinungdan sa samad sa imong kamot? Unsa may hinungdan sa samad sa imong kilid ug sa imong ulo? Og din ang Dios magaingon nga kini nagatimaan sa akong paghigugma o pagpangga kanimo. It's the wound I received in the house of my friend. How beautiful, how loving our God. Even though we killed him, we made marks in his body for eternity. The marks in his hands, feet, around the waist will stay forever. But he will say, these are the marks that I got in my friend's house. May son, How sweet. sa diha mga utana kining usa ka bata, unsa may hinungdan sa samad sa imong kamot ug sa imong kilid, ug siya magatubag nga kining samad gikan kini siya sa ako nga higala. God bless us all. Ug ang Ginoo magapalain kanato.